Ay, ay, say, ching, dadat. Yan na si Paul. Kasi si O'Neal. Si O'Neal pala. Nasa kasalan pa. Uy, sino ang nakasal? Start na? 5 seconds. Sino yung first pick? Increment pa naman yan. Si Gibo. Kailangan ng pumik ni Gibo. Oh. Wait. Napik na. Jokic has been dropped. Sheesh. Ano pre, Okay. andito na. Sino yung peg? Sino yung peg? Si Jibo. Uy, nawala si Slasher. Para sa akin, Slasher. Yun. Para sa akin, medyo mahirap Okay. yan, yung second pick. Medyo mahirap siya. Tingin ko Embiid to. Luka. Nice. Pilihan niya doon Sa ulo, Embiid oh. Ay. Oh, sakit ng tiyan ko. Shy! Yeah, Nice! ano pa yan na yun? Kala ko abot sa akin. Kay tawag doon? Embiid. Ako hali ako. Sino ba si Kyle? Hali. Tapos nagkamali ako, no? Uy! Gusto mo pumatay? Huli! Ayan na, K-Taps. Sobra na yan, Insan. Sobra na to, Insan. Grabe naman yan, Kuya Teps. Sa akin na kahit anong pantang i-check mo, si Jokic siya number 1. Poking na. Number Jokic talaga eh. Atong? Sino na? Ako na pala. Ako na. Uy, Tyrese. Wait. Fourth Embiid. Sino si shoot first? Matthew? Sino pinili? Boss Kyle, Jason Tatum. Para mag-enjoy tayo ng sobra ngayon. Steph Curry. So din yan. MVP season yan. Ramdam ko na. Mainit. Balagbag na si... Sino kaya ang magpapasa? Si Chris Paul? O si Raymond Green? Pangwalo, si Slasher. I feel. Slasher. Uy, Dame. Dahil pang options. Do you believe? Do you believe? Giannis. He is in. Lamelo. Durant. Kevin Durant. Top 10. Anong opinion mo doon? With the 11 pick Si of RJ the- ang last. of the siya first na round. muna. 11th overall. Earl Spencer select. Spencer select. Kume. Wala pa. Lamelo ulit. Anthony Davis Sabi ko na KD from si Los O'Neal. Angeles Lakers.
With the 12th pick Huwag ganun. of the first round, Dito na ba si Kila? Sabonis Ay, from the puta! Sacramento Kings. Wala na. Naka-star yun eh. Donovan Mitchell. May Layo na nag-i-slide, may nag-i-slide. Uy, Donovan! Pero goods pa Napix rin. ko ah. Goods pa rin, goods. Goods, pre. Goods yan. Ito, sakit kasi na ito eh. With the 14th pick of the Hinahabol second kaya. round, and with the second pick on the second round, 14th overall select. Ano, mali pala. Earl Spencer, Dreams Team, select. Kinabahan. Dame Ah! Lillard from Milwaukee Ina-idiot Bucks. Dame. Solid na solid. Edwards. Yun lang. Anthony Edwards Nakuha na naman. Ubus na star ko eh. with the 4th pick in the second round, 16 overall, XXX select. Ayan na. Carl Anthony Sheesh. Towns. Mainit. May punt to. May ginagawa to. Sinong first Lamelo? Ano strategy iwan. nito ni PJ? May iwan yung pares favorite ko ata. Punt FG Blocks? Kyrie Irving. Uy, Kyrie o Ikaw, Booker. Puta, dami pa oh. Mikal, stay strong, Mikal. Slasher! Stay strong, Mikal. Istaran ko na. Stay Istaran ko na strong. yung Miguel. Mauna pa si RK Shoes. Yun na, nakuha na ang isa kong one of the favorite. Kyrie Irving. With the 6th pick Seven Boar. of the round 2. 18th overall. RK Shoes select. Booker. Touch mo. Oh, tangin ang stats yan. It's either Devin Booker, Mikal para sa akin. Kung akong pipili. Trae Young, hindi ko. Trae Young pinili mo, pre. Trey. Trae Young, pre. Uy, Mikal, let's go. Pantris ako na ako. Oh, si Boss Kyle pa. Pantris. Boss Kyle, dito mo yan. Devin Booker. Ano yan? Scottie Pippen Jr. Booker. Kawhi Leonard. Ay, Booker Jimmy yan, pre. Booker yan. Ay, hindi. Jimmy Butler. Jimmy Neutron, pre. Okay. Bantayan yung picks ni ano, bantayan yung picks ni Palins. Booker to. Matalino din yan mag-pick. Okay na. Booker. At least kami ni Herschel, masaya na. Nakuha na namin ang aming mga favorite players. Ano, Herschel? Good sa Booker. Okay, let's go. Sino kay Palins? Sino? Wala pa pala. Sino nag-Booker? Si Matthew. Booker, si Matthew? Booker Embiid? Ganda, JJJ. Sinong first pick niyan? Luka? Parang PJ, parang pares yung pick ko nung kaninang umaga. Hindi. Pag second pick ako, Luka yung kinuha ko nun. Available pa ba si Donovan? Wala na, boss. Donovan, di napansin ko. Hindi na pala. Tasa tayo na. 12 pala? Hindi, pre. Hindi ko lang ma-scroll ng ayos. Nakakainis ang aking mouse. Pag in-scroll down ko, tumataas.
Drew Holiday. Hindi ba ano yun? Second round? Hindi rich. Para sa akin, rich. Hindi, I mean, hindi auto-pick. Hindi auto-pick. Kasi Pwede- dapat Pwede pala. FBB pa eh. No? May FBB pa eh. Ah, Yung ano. Yung madaliin, para masaya. Haliburton? Parang kilala ko to kung kanino to dati ah. Si Halimuyak. Sino? Sino yan? Si Jiba? Patay. GG. Drew Holiday. FBB. Yun Makukuha niya. Auto pick. Ah, ang layo. Miles Miles Turner. Layo. Ay, hindi. Ina. Third pick na ata yan eh. Miles Turner. Kaso meron pang ano eh. Center. Bam Adebayo. Siakam. Dalawa pa. Hindi, pwede naman. Seryoso daw natin. Hindi pa tayo kilala ni Kellen doon. Easy pa. Chill pa ako kami nito. Hindi lang. Arshal, yung order niya. Chat mo na. Hindi pa pre. Hindi pa. Sige, pre. Mamaya after nito siguro. Mamaya pag ikaw na yung pipik. Na-heart ko na ba? Heart ko na ata. Ah, meron pala. Si Basag. Bam. Sige, pre. Sige. Ano pa sabi yung sa Walter, wag na lang bayaran yung isa nila. Ay puta, Lori. Oo nga, pan free throw nga. Hindi, pero bam pre. Solid yan sa free throw bilang center. Uy, nakuha na si Adebayo. Nakuha na, boss. Galing. Dalawa. Haliburton. Kailangan ko muna ng taga-rebound. Budjesic. 11. Pwede. Pero Paul George. Siakam. Yun, ang next slide. Swerte umabot. Sayang. Budjesic. Chicago. Gege. Nag-out si Krasinski. Ah, Oo bumalik. nga pa. Hindi. Goods. Bumalik. Nasa ano pa din, reception. Turner at Giroux. Wemby, available pa, Wemby. Drew Holiday. At Turner. Turner sa akin, goods lang. Niluto ko yan, malakas naman eh. Hmm. Ay, kinakabahan ako sa pata. Nakukuha mga trip ko eh. Jalen Brown. Ay, Jalen Bronson pa. Di, kahit same puta, same team. Eh!
Mm. May nag-chat sa akin, Tapares. Putik. Na-tempt ako eh. Kung wala akong sakit. Saan meron? Ano pre? Saan meron? Check namin kung meron doon sa kanto. May bago doon eh. Ah, Pero pag wala, malamang doon na naman sa Darasa. Sa may Pilin Best. Pinakamasarap na Paris. pinaka no choice na pare. Ano pre? Pinaka no choice na pare. Wemby. Biaran, Pax, Lebron. Good. Mati kay Kuya Teps. Sakit sa ulo ko eh. Round 4. Sino yan? Jibo? Spence? Naka-D siyempre. Kid Cunningham. Wala pa yung kay Jibo. Tama ba? Nakapasok daw si Jibo. Jamal. Hindi pa. Wala pa. Papatagal ako. Sino Nasa akin. pipik ko, PJ? Sino pipik ko? Four. Boston nga pala si Porzingis. Naku, yung Lori. Si Polata nakakuha. Oo, pre. Si Paul. Lowry? Oo. Si Wala. Kyle Lowry. Si Lowry. Wala, ang layo. Lowry Markkanen, pre. Si Lowry no. Ah, Rosen. hindi ko nalabasan yung updated na pick. Sino sunod? Hindi nga nalabas sa akin. Naku, si Jerosan. Nasa chat yun eh. Porzingis. Ba't pwede na mag-auto-pick si Spencer? Sino nakuha ni Spencer? Ba team ni Spencer? Ah,
Ako may Bumalik kaway. na. Yun lang masasabi ko. Ako may kaway. Busin ko yung oras. Tol Papi. Please stop. Pre. Porzingis. K-Porzingis. K-Porzing. Tayo pa dito available, oh. Jibo, wala pa. Gaganda rin ang picks ni Matthew, puta. Mobley, tas AD. Embiid pala. Naglaro ba talaga ito si Matthew? Oo, marunong nga. Maganda picks eh. Tangina ka, Paul. Ang ina, Paul. Ilang ano na lang yon, ilang pick na lang yun, gago. Wala akong Layo nun, pre. Layo nun. Wala akong center. Sinikir ko lang. Nice pick, Paul. I'm so proud of you. Proud of you, Paul. Yun na, naubos na ang mga big man ko. Ay, nag-auto-pick ata yun. Hindi pala. Hindi, mabilis eh. Baka naka-start. Nako, skinny peg. Nawala pa. Yun lang. Anunobi. Okay naman. Anunobi. Yun na. Randall Ba't pa. ni Randall yun? Baka just Uy, gidi. Kailangan ko ata magbago ng strategy ah. Anong round na ba? Round 5. Ay, MM. Sino mga napili? Zach LaVine, Jarrett Allen, Josh Giddey. Uy, hindi nawala sa Anunobi. Nga pala, pumili nga pala si dito. Blackstock. Di pwede. Kessler. Scottie Barnes. Scottie Barnes na. Ingram. Saka sure kay Ingram. Banchero. Maxiao. Tang ina. Ayop na yan. Putik. Injury si Draymond. Dami Sala palang Anthony Paul eh. Giddey. 3 pala. SGS PF.
Kunin ko na 'to. Dati ba yun? Blackstone. Yun. Ganda. Ingram ulit. Gobert. Uy, Jabber. Yamaran. Round 6. Oh. Uy, sayang. Nakuha. Dami kong picks na na-snipe. Favorite. Kilala na. Brookie. Saan yung may na-chat? Chat, may na ganun. Aking team captain. Ay, wait.
Alat na. Game. Mm. Robert. Okay. Banchero. Middleton. Si Basel. Montero. Can I shoot first? Si Matthew. Naku, wala si Skill Pig. Skinny Pig. Yun, si Rendon. Sa ulo mo. Sa ulo mo, ang bagal mo eh. Autopic ata. Ano autopic? Basahin. Siguro. Daw sure. Di ata. Di Basel. Ba yan? Basahin ba? Oh, brother. Merong nasa ano eh. Depende pala. Kasi ang hirap kasi mag-pick ng mga GTD. Lalaro yan. Magic Bunot. Sino ba yung Skinny Pig? Gibo. Ibo. Nag-auto-pick na, tulog na yan. Hindi pre. Benzema. Pauwi po lang yan. Hindi. Baka star. Layo ah. Kuzma. Pwede naman. Layo ng Rob Williams.
Oh, Ang bottle pa. laro kaya to? Lakas ng team ni Paul. Yun lang. Mahina na. Andrew Wiggins. Uy, Wiggins. Yun na. Putik, JB. Wala ko center. Napiglat na center ko. Kaya center ka pa. Kessler. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pa. Okay, Ano, center ang kailangan ko ah. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Believer. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mapipick ko pa ang gusto ko. Secret. Galing. Si ano ba? Si Mike Conley. Pat si Malik Monk. Yun, putik na yan. Ang aga ata nun. 100 plus ADP nun eh. Kala ko abot pa sa akin. Target ko yun. Slasher. 80 pang 80 extra. Hindi. Mga pick pala yan. Puta, mali. 7th pick. Or pitch. Phoenix pala yun. Phoenix na nga pala yun. Bus center. Ay, nawala. Bakit na nga? Ayoko na. Uy, Chris Paul oh. Chris Paul pa. Sino yung naniwala dyan dati? Si Paul. Pwede mo na Paul. Solid din yan. MVP season yan ngayon. Warriors yan eh.
Chris Paul. Gagawin lang yan pasa kay Curry. Matic assist. Yun lang yan, pre. Hindi mag-rotate ang bola. Pasa kay Curry. Tapos, di ah. Yun na yan. Si Curry yung mag-rotate. Siya taga-pasa. Scooter. Puta, na-drop na rin pala si ano, Wendell Ramos. Deadless ako ah. Hindi ko gusto ang team ko ah. Tangina. Eight pick. With the 8 pick. Ayos. Na team ko to last year eh. Simons Duren, OG. Austin. Austin.
Nakuha na, Chris Middleton. Kuha ako ng mga hindi ko trip. Pang trade. Eh, putang. Ang layo agad doon na. No. Ba't may ganun yung kay Paul? Ano yun, pre? Sa mic. Walang noise cancellation. Ganda talaga yung team ni Paul. Tangay res. Wala naman. Di naman umabot ng 12:00 yung ano natin, pre. Oo nga. Maaga nga to. Pwede pa mag 12:00 yung mag-umpisa ulit eh. Isa pa ulit. Magkulitan. Ayan. Okay, magkabayan na ako. Bayan! Ang ina siksika, puro yuta kasi yung pinig ko sa siya na eh. Uy, Si John Collins. Hindi, hindi, dalawang yuta. Pinig ko sana si ano eh, John Collins, ayaw mo kaso kay yuta. Chris Paul, pre. Siksika na sila eh, ayoko na. Puro yuta ka Oo, na ba? pre. Nandun pa si Chris Paul. Hindi, dalawang yuta lang ako oh. Sino yan? Walang Kukunin ko napikay. sana si, Walang pumipik kay Chris Paul oh. Ako hindi ko kukunin. kukunin Kung yan. wala akong Curry, kunin ko yan. Nag-chat nga, si Paul lang daw nag-enjoy. Ulo. Ay puta. Yung Oo nga, si Nakuha si baka Collins. naglalag. Sinasabi kasi ni Paul si Collins. Yan ako na Herschel. Hindi ko narinig. Hindi ko narinig. Sino ko? Kasi ano? Di boss, bawas yung ano niyan. Nasa akin si ano? Si nasa akin si Boss, ano? Si Markkanen. oh, Bawas anong, yung oras niya ni Collins. anong connect? Boss ang buhay, pre. Ano ba si Larkin? Hindi ba PF yun? Bilis niya daw mag-pick. SFPF na Wala siya akong eh. idea sino ipipik ko eh. Pagsabayin, no? Collins. Wala, sino pipik ko? Sino last pick?
Apat pa. Dami pa pala, 4 pa. Ba't ang papangit na ng pick ko? 4 pa pala. Shadon. Baduy kasi ni Paul. Ngago ng picks. Trade. Sa ulo mo, trade. Masok sa loob. Patanda, di kahit round 10 na magaganda pa pick ko. Hindi, 12 team naman yung pinapractice natin eh. Parang unti ng games nung kay RJ. Bakit pre? De'Aaron Fox, Sabonis, Steven Adams, Ja Morant. Yung mga pinipick niya, pre. Matapat sa'yo na 4 laro ng Sacramento. GG na. GG ka na doon. Ang katinon. Trey Jones. Six. Terry Rozier. Chris Paul oh. Available pa. Jalen Green. Okongwu. Okongs. Mintekers. Nolan Joe lahat ng center ko na pick. Wala akong gusto kong center na nakuha pre. Okongwu, pre. Ayoko dyan. Give trip.
Hindi, pre. Meron diyang ano, si Alay. Olinik. Ay, ikaw ang kumuha ng kumuha. Uy, Ben Simmons, oh. Open pa, oh. Iba pala yun, iba yun. Naniniwala ako Open still of the draft to. Brogdon. Jalen Green. Tangina, wala ka palang improvement year 1 to year 2. Last pick mo, Bamba. Mo Bamba. Kaya nga, Meron pa nga tataka Chris din. Paul, pre. GTD. Nag-iisipan ko nga si Chris Paul, eh. Ah, may assist na ako, eh. Hindi ko na kailangan si Chris Paul. Kunin ko si Rohier. Mga 2.1. Ito, mga 1.9, eh. Medyo mababa. Ay, hindi. May Lamelo. Taga-turnover yun. Wala na ba si Rondo sa NBA? Si Rondo? Region Rondo. Andiyan, pre, oh. Hindi pa Oo, nga yun. napipick. Hindi, tunay. Ah, Region Rondo. Malakas pa ba si Westbrook? ikaw. Tingin mo. Solid din Ako yun. na. Ako na. Hindi ko alam pipik ko. Uy, ang layo. Hindi ko na pipik yan. Yung Mark Canning. Kala ko abot pa ulit sa akin. Paalisin pala second unit ng ano, no, Utah. May Kelly Olynyk pa pala, ano. Hindi. Puro Utah na. Hindi, dalawa lang naman Utah ko. Dalawang pili, dalawang Utah. Ay, putang ina, Toronto nga. Toronto na pala si Schroeder. Okay lang. Murphy, nandiyan pa. Kala ko Lakers. Sino, Shell? Trey Murphy. Injured yun eh. Hindi na gumaling, eh. No? Yan ang pinik. Chris Paul, pinili na. Kelly Oubre. Shalom Live. Shua.
Uy, Dylan Brooks. Layo ah. Sino po, Mick? Yung kay Jibo. Round Wait. 10? Ay, round Baka ano 11. to? Round 11. Brooks the Simmons? Hindi. Palinch pala. Sa ulo mo. Yun o, may Kevin Porter Jr. pa. Ay niya. Yan kuya. Bench na ako eh. Bench. Ganun ba? Aaron Gordon. Aaron Gordon. Si Aaron Gordon, player ko lang. Hindi, kinuha ko yan. 12 team tayo. So, halos 26 na streamers last year. Nasa regular lineup mo ngayon, no? Ito, si Aaron Gordon lang Tama ba, BJ? ano. Yung mga ini-stream last year, nasa team ngayon. Lolo Mike. Mike. Westbrick. Let's ask our next guest for his insight. Kung wala akong Jalen Green, kukunin ko yan. Dalawang pili, dalawang yuta ako eh. Sa tiyan ko. Sakto lang. Boss Kay talaga pinangalan niya eh, no? Self-proclaim na eh. Sa Dick Bay.
Muntok na daw yun. Tapusin niya na. Ay, Miles Bridge. Napik na pala si Looney. Ish. Parang pick dinera mo kaninang umaga ata yun. Ano? Sino pa kinuha? Pakungu. Uy. DC ang dalawa. Wala. Nawala ang dalawa. Sino? Ayun din. Dito si ano eh. Jibo. Wala ata, pre. Uwi ko lang ulitan. Sino nag-pick kay Asar Thompson? Sino ba yun? Wala pa. Meron eh. Boss Kyle. Oo, aga naman nun. Ah, pre. Maaga Ayos pre. yun. Hindi, ano yun? Potential ano yun? Potential bust. Round Oo. 10. Round 10. Sorry. Potential sisi. High risk side lang. Sinasabi ko sa inyo, nagmadali ka ako, talo tuloy. Par. Nice. My last Pwede pick na- is... Pwede na hindi mag-break ng mga ayos dito eh. Last na eh. Kapatid lang nun. Streamer na to eh. Hindi tapon na din. Ano? Pipik na si Whiteside? Si Dick, pre. Si Dick. Si Ludorts. Hindi. Eric Pinasa ko lang Gordon. siya. Ayaw niya. Di naman nakashoot ng FIBA eh. Ang dami pa maganda. Si Thomas Bryant, pre. Meron ako kukunin, dalawa na yung mayabang ko. Scottie Pippen Jr. Wala ba? Kukuha. Mayabang yung isa ko nakuha eh. Kate Pippen Jr. Sayang. Hindi ko na-pick to. Mali pick ko. Eh, may Brogdon pa pala oh.
Yuta Watanabe. Gibo, si Wiseman. Ha? Wiseman, available po. Take mo, pre. Ayoko. Wait lang. Napalayo na ako. Piliin ko. Sino points ko? Kevin Porter Jr. Hindi ko kilala. Wala, pre. Jaden Nakakulong Ivey. ata yan, pre. Ayun ba? Hindi ko kilala. KPJ. Detroit. Ako na naman. Malas ko kanina. Saan, pre? Magpipik kapag ano. Walang Gusto mo, Chase? Layo na. Harrison Barnes. Wala bang bumipik kay Brogdon? Oh, dami. Wala pa, pre. Up next pa lang ako eh. Kukunin ko mayabang. Tagal? Tapat pag ano? Pick 11? Tagal din nun sa akin. 20 eh. Putik na yan. Pwede pa matulog, ano? Projected Sila, isa. stat. Mahina Isang daw ako mayabang. sa assist. Mahina rin ako sa rebound. Saan Isang ako malakas? mayabang. Isa na lang. Nakuha pa lahat na. Naunahan pala ako kay Wood. My goodness. Ayun na. Ito na. Sinay ko ni O'Neal. Small ball. Hindi siya nag-big man ngayon eh. Ganda ng picks niya. Pucha, yan na. GG. Sino pre? Si Paul? O'Neal. Kaya po lang gusto kong team. Si O'Neal? Kayo pa lang ganda ng picks ni Paul. Hayop. Zion? Pick number 5? Hayop. Paul Nandun Will pa ako ko eh. pa si Barnes. Kanina. Kanina pre. Ang Pa. akin. Solid. Abul. Nagselos. May playoff tayo ano pre? Lahat, Sige. lahat ng pick Important ko, yun eh. lahat ng pick ko, na-snipe eh. Na snipe. GG. Scottie Pippen Jr. last pick. Bar. Nasaan na si RJ? Ayos din ang mga pick ni RJ. RJ and RJ Barrett. Uy, sino na? Uy, Paul Reed. Oh, sa ulo mo, Paul. Nagbabasa to. Nagbabasa. Ulo mo. Ganda ng picks mo. Ulo. So, papi. Wala Tapos na. na ako. TJ McConnell, oh, available po. Big na lang? Sino nga yan? Kalimutan ko na lumaro sa China. Anderson. Oh, pre. Yan, di kaya. Sino kaya Magic Bunot ko? Oh, Bamba. Nararamdaman Magic kasi mo. Ah.
Available pa kaya? Uy, par. Killian Hayes talaga. Wala akong ano. Max Strus? Cleveland pala to? Na-trade yan, pre. Trade na yan. Sino? Strush. Lu. Na, Dadrap maganda. nyo din naman yan. Huwag nyo na pag-isipan. Hindi ko nadodrop yung pre. Ha? Kikon muli. Dort. Tamo, na-snipe pa din eh. Dorty. Kaibigan nga kayo, pre. Ken. Hindi ko kaibigan yan. Tinanggi, hindi. Joke lang. Tinanggil. Ba, kukunin mo to, pre. Nakastar sa akin. Kala ko yan, pre. Christian Brown. Brown, sorry. May bad. Toy May bad, Brown. may bro. Kinurek, bastos. Nagamit kaya ito po tayo. Sorry. Hindi ba, Bron? Brown. Maalam pa siya sa akin. Ken, sino yan, Ken? Yan. Para makamove on na ako. Sa Dick Brown. Tara na lang, pre. Last na rin. Okay. Ay, triple-double yan. Brogdon. Panood ko na yan eh. Patwheel. Sino Meron akong kaya? card number. Hey! D-melt. Antok na daw si Kyle. Tapusin nyo na daw. Uy, bilisan nyo. Adjust kayo. Tama ka na, Kyle? Tama ka na? Bagal pa. Tama. Ulit. Boss, Okay. Ulit. Uy, Gandang beef daw. stew. Beef stew. Ano ang pick ni Olive? Oy, Jebon! Ay, nakita niyo yun. Shit, nice pick. Nice pick, though. Oo nga, no? Jebon Carter. Nice pick, though. Wala, nagkita mo. Hindi na ako makatulog, pre. Alright. Dami pa maganda. My team is full, pare. bawi na lang next year. Bawi next season. Oh, trade. Trade daw, par. Trade na. Lahat. tapos, Ah, tapos dito to. Oo, tas bibito. Ah, Good lang. matik. Matik yan, Tapos, pre. Dito ko Dito yan, na pre. ako. Oy, pre, may standing ka dyan. Sino ang top 1 natin dyan? Sa mga naka-PC. Sir Spencer. Grabe talaga si Pati. Spencer. Projected si Spencer. Sa Dinayan. average. Si, ano, Dinayan. Palindi. Sino ba to? Palindi. Si Rendon? Si Lindon. Pangalan ako, pre. Yun na. Wala. Total stat. Siya pa din. Hindi ako Sino, naniniwala dyan. Si RJ. Olinik, pre. Ay na. Pangalan ako, pre. Send mo nga, Sa Paul, sa project, GC. Sinend na no, ni Palin. Palins. Sinend na. Alin? yung projected, oh. Alayo, Pang 11 si Jibo. Grabe yung dikit pa rin kami ni Krasinski dito. Tay pa rin eh, no? Salamat. Ang ina, wag lang ma-injure itong mga player ko. GG! May injured dyan. Yeah, kahit gaganan ka na naman. Nasa si Kid Cunningham. Kukunin ko yun. Trade tayo. Nakipidyo na. Trade pre. Minamata ko rin yan eh. Offer ko sa'yo si Maturin. But, ay, sasabi sa inyo, Ano? Maturin. Next Maturin. Carmelo Anthony yan. Maturin plus heart. Ilang kaya Ayun na. dito ang idadrop at papang-stream?
Tangin na average TD ko, 0. Ano ba nun? Ay, ba't kasi may DDTD eh? Yung sa akin, walang DDTD, pre. Paglas, Lalampasan niya ng player ko. projection lang to, walang makakapigil sa team ko. Total stats. Ano meron dito? Pwede Anong naman total? mag-leave. Yung last year? Last year. Tayo si Paul pa rin ang una kong kalaban. Ikaw talaga po lang aking arch nemesis ngayon. Ikaw ang rookie eh, Wembenyama. Sakto pala si Kyle kalaban ko, no? Var. Ano Sobra ibig na mo yan. sabihin, pre? Sakto saan? Anong ibig mo sabihin doon? Sakto yung trash to, oh. Yun na nga, PJ. Yun na nga mismo Mahal. yung Unang iiyak sa TD ni Jokic. sarap niyan, par. TD. Sal Papi, bahala ka na daw. Yun, Sal Papi. Sino ang kalaban ko? Alins ata, pre. Ay, hindi. Spencer pala ang kalaban. Ang hina ng team ko. Salt Papi tsaka Macho magpantay. Tingnan ko nga. Tapos Sino si Macho dyan? RJ Oo nga. versus PJ. Shoot first, pre. Shoot first. Looking good. Ayos na. Sana all. Nice match up. Bakbaan na kami ni Onil din eh. Par. Si Palins pala agad ng kalaban ko, par. Par, kaya mo yan, par. RK switch sa ulo mo. Slasher Kaczynski. Krasinski, pare. JJ. Puro guard. DJ. Yanis! Si Yanis. Sa'yo pala, pre. Ayusin mo yan. Yanis Irving, Pascal, Jamal. Kinuha ko nga kagad si Ner. Ang laki niya, par. Par. Sino, pre? Let's go. Trey Young. Jimmy Butler. Maganda ka team ni Arshel. Offer ko lang. Haliburton to Simmons. Liberton, Michael, Butch. Singis, Maxi, Banchero. Mga medyo high risk, high blood din yan sa akin, pre. High risk, high blood yan, pre. Pick na ulit. Gago. Kaya na din, kay RJ, yung lakas din. Ayos, ganda na picks ng kay RJ. Sabonis, Mitchell, Fox, Kasi Lebron, wala pa. Gobert. Sa bonus nga agad pinik mo. Ibo. DC pero last speech. Mas ano yung kaya eh? SGA, Harden, Lowry, Ayton, Allen. Embiid. Embiid pa Siya, offer na ng trade, pre. Spencer, PM na lang. Pre, PM send. Start active players. Yan na. Excited na si boss. Ganda ng picks kasi. Yung akin kasi. Okay, drop ko muna si SJE. SJE, pre, simbahan yan. Let's go! Let's go. Sweepstakes! Point guard lang pala si Luka, no? Pre. Tapos shooting guard si Kyrie. si Kyrie. Kyrie. Point guard nga dito eh, oh. Para silang point guard. PGSG. PGSG. PGSG pala si Kyrie pala. Sino magdadala niyan? Si Luka? Luka point guard lang. Doncic, Paul, Giddy. Jaren Jackson, Badibayo. Yala, trade na. Lakas So, kay Lindon.
GG's na ang GG's. Kahit yung big man niya, ma-assist eh, oh. Pag-assist Una ako lang sa dito inyo. ngayon eh. Pant everything ako. Sige, pre. Ay, GG na. Yes, pre. Nice.